E aí, pessoal, estamos aqui agora dentro do barco. Um barco bem semelhante àquele que está vindo ali, ó. Vamos estar fazendo um passeio aqui agora pelo Rio Sena. Daqui 5 minutos no máximo esse barco já vai estar se locomovendo. Olha que bacana o do lado ali, ó. Eu recomendo comprar o ingresso antecipado, certo? Compre um antecipado pela internet, que é bem mais barato. Ali, ó. Outro. É o pessoal bem animados, né? For choosing our company to discover Paris from the Seine. The Bateau Mouche invite you to take a trip across Paris and back through the centuries. You can measure your journey by the bridges you pass under. In French, they're called ponts. Bienvenidos a bordo de los Bateau Mouche. Les agradecemos haber elegido nuestra compañía para descubrir París y su historia haciendo un recorrido por el Sena. El relato que irán escuchando les ayudará a descubrir los principales monumentos que constituyen una de las riquezas de nuestra ciudad. Las flechas que aparecerán en la pantalla les irán indicando la posición de los monumentos citados en el relato. El paseo estará matizado por el paso de una serie de puentes. Benvenuti a bordo dei Bateau Mouche. Grazie. Bateau Mouche gewählt zu haben, um auf dieser Flussreise über die Seine Paris zu entdecken. Die Gesellschaft Bateau Mouche предлагает вам совершить водное путешествие по Парижу через века. Устный комментарий позволит вам открыть для себя основные достопримечательности нашего города, составляющие его богатство. Для ваших комментариев и соответствующих предложенным вам панорамным планам ритм нашей прогулки будут задавать парижские мосты. Первый, под которым мы проплываем, мост инвалидов. Alexandre III, the modern-style charm of a metallic structure adorned with bronze sculptures. The bridge was dedicated to the Franco-Russian alliance. Nel 1900, questo ponte fu dedicato all'alleanza franco-russa. Pont Alexandre III. Vor Ihnen ein Beispiel für den Essa Charme der ponte, modernen a Metallbauweise. estrutura ali em cima, em bronze ali, é totalmente metálico. Мост Александра III. Перед вами очаровательный образец стиля модерн. Металлическая структура, оформленная статуями 1900 года в камне и бронзе. Этот мост был посвящен Франко-Русскому союзу. À tribord, l'esplanade des Invalides marque le début du quartier de Grenelle, qui est aujourd'hui une partie résidentielle de la capitale. To starboard, you can see the Esplanade des Invalides. This esplanade marks the beginning of the Grenelle district. A estribor pueden observar la explanada de los Inválidos. Antiguamente era una zona dedicada al cultivo de hortalizas. À tribord se trouve le Si trova al Ministero degli Esteri, più conosciuto con il nome di Quai d'Orsay. Dort, entlang der Uferstraße, liegt das französische Außenministerium, das von allen Quai d'Orsay genannt wird. Справа находится французское министерство иностранных дел, больше известное под названием. El Palacio Bourbon presenta una fachada con 12 columnas de estilo corintio que soportan un frontispicio esculpido por Cortot en 1841.
Le pont de la Concorde sous lequel nous allons passer a été construit pendant la Révolution française. The Pont de la Concorde, which we'll be passing under, was built during the French Revolution. El puente de la Concordia fue construido durante la Revolución Francesa con las piedras de la Bastiglia. Il ponte della Concorde, sotto al quale stiamo per passare, fu costruito durante la Rivoluzione francese. Que Pont de la Concorde wurde während der Französischen Revolution. Já esse castelo foi erguido com as pedras da Revolução Francesa. Ministries. A estribor, el barrio Saint-Germain. A tribordo, il quartiere Saint-Germain. A bord, Stadtviertel Saint-Germain. Правому борту квартал Сен-Жермен. À bâbord, jardin des Tuileries, jardin dessiné à l'italienne au XVIe siècle par Catherine de Médicis, à l'orée de la forêt du Rouvre. Ce jardin fut créé de toutes pièces pour être un des lieux de rendez-vous de l'élégance parisienne. To port the Tuileries Garden. The garden was originally laid out in the Italian fashion in the 16th century by Catherine de Medici. Pierre Lenôtre used to work in this garden. Por el Jardín de las Tuilerías. Fue diseñado al estilo italiano del siglo XVI por Catalina de Médicis en los alrededores de un antiguo bosque de robles. A babordo, il giardino delle Tuileries, disegnato all'italiana nel XVI secolo da Caterina. The Southwestern Railway Station. It was restored in the 1980s and today houses a collection of 19th century art. A estribor, el Museo d'Orsay. Es la antigua estación del suroeste. Actualmente es un museo en el cual se exponen obras del siglo XIX. A tribordo, il Museo d'Orsay è la vecchia stazione del sud-ovest, dalla quale partivano i treni per il mezzogiorno della Francia. È oggi un museo nel quale sono state riunite alcune opere del XIX secolo. Steuerbord Musée d'Orsay. Von diesem ehemaligen Südwestbahnhof aus fuhren die Züge nach Südfrankreich. Heute ist er ein Museum, in dem Werke aus dem 19. Jahrhundert ausgestellt sind. По правому борту музей Орсы, бывший железнодорожный вокзал юго-западного направления, откуда уходили поезда на юг Франции. Сегодня Crowded city. The Louvre has greatly evolved as it has been variously enlarged, destroyed, rebuilt, overloaded, burnt, and built again to become what it is today. A babor, el Palacio del Louvre. Desde el siglo XIII fue la residencia y la fortaleza de los reyes de Francia. De Felipe Augusto hasta nuestros días, el Louvre ha sufrido profundas modificaciones. Actualmente, el Louvre está nuevamente en fase de ampliación y restauración. A babordo, составленный главным образом из завоеванных трофеев. E aqui temos o Museu do Louvre. XVII secolo, con la sua facciata semicircolare. A bord École des Beaux-Arts, Palais de l'Institut, das Kollegium der Nationen, wurde im 17. Jahrhundert von Le Vau für Mazarin erbaut. Heute ist das Palais Sitz der Akademien und des Instituts. De nation.
To starboard, the Palace of the Louvre. Made up at first of the spoils of successive lootings, the Louvre Museum has made many purchases and has received important donations. El Palacio del Louvre. En sus inicios, el Museo del Louvre se constituye con el fruto de los saqueos realizados durante las sucesivas campañas militares y luego a partir de compras y donaciones importantes. A tribordo, il Palazzo del Louvre. Costituito all'inizio con i bottini di guerra, il Museo del Louvre si è arricchito in seguito con numerose acquisizioni ed ha beneficiato di importanti donazioni. A Bord der Louvre. Die Werke und Sammlungen Le palais fut incendié. Aujourd'hui, seul le pavillon de fleurs a survécu au palais des Tuileries. Derrière, le pavillon de Marsan abrite le musée des arts décoratifs. To starboard, the Tuileries Palace. Under the Commune, at the end of the siege of Paris, the palace was burnt down. Today, only the Pavillon de Flore survives. A estribor, el Palacio de las Tuilerías. Bajo el gobierno de la Comuna, en 1871, como cierre del cerco de París, el palacio fue incendiado. Solo quedó el Pavillon de Flore. Bordo, il Palazzo delle Tuileries. Sotto la Comune, il palazzo fu incendiato. Oggi, Jardin des Tuileries. Du palais, incendié lors de la Commune, il ne reste aujourd'hui qu'un jardin conçu par Catherine de Médicis. Embelli de sculptures de Mayol, on travaille à sa restitution. Tuileries Garden. All that remains today of the Las esculturas de Mayol adornan el lugar. Actualmente se están realizando trabajos de restauración. beni delle Tuileries. Del palazzo, incendiato durante la Comune, rimangono oggi solo i giardini, immaginati da Caterina de' Medici. Abbelliti da diverse sculture del Mayol, sono tuttora in corso di restauro. in Gärten. Nur noch die von Katharina von Medici entworfene Gartenanlage mit Skulpturen von Mayol zu sehen ist, der derzeit umgestaltet wird. Von Zeit zu Zeit werden hier Kirmes oder Modeschauen der Haute Couture abgehalten.